نازنی نام نوشتم کاش میخواندیش یاری فرشتم از جفاهای تو کجا گریزم. нома бо ҳамин ном Суфиддин Раҷабзод як таронаи наверо эҷод кардааст. воқеан клипашро дидем, беҳтарин клип аст. аллакай санъаткорҳои мо ҳам ба аврупо наздик шуда истодаем ва ин хубии кор аст. мо ин лаҳза Суфиддин Раҷабзодро даъват кардем то ин ки дар бораи ҳамин клипи нави худ ба тамошобинон ва мухлисонаш каме маълумот дода бошад. ин барномаи Шабоҳанг аст дар канали Парвиз Юсуфӣ. рафтем аз Суфиддин мепурсем дар бораи клипи наваш. хуб дӯстон, ана Суфиддини Раҷабзодро ҳам дарёфт кардем. чӣ ки дар боло гуфтем, боз ҳам маълумоти бештар дар бораи анамин клипи нави Суфиддини Раҷабзод нома ин лаҳза аз забони худи Суфиддин мешунавем. хуб, хаста набошед. ташаккур дӯсти азиз. ман бовар дорам сабаби даъват карданамонро медонед. рӯзи охир дидем ки як клипи наверо сабт кардед барои мухлисонатон бо номи нома. мо хостем атрофи анамин каме маълумот дода бошед барои мухлисонатон ки умуман аввалинаш сабаби анаминро пешкаши мухлисон карданатон дар бораи шеъраш бошад, дар бораи оҳангаш бошад, дар бораи сабташ бошад, дар бораи сценарие ки дар клип аст, дар бораи анамин барои тамошобиноне ки моро тавассути YouTube тамошо мекунанд гуфта бошед. ташаккур дӯсти азиз. аввалан ба шумо миннатдор будем ки дар барномаи худ моро таклиф намудед. росте ин оҳанг пайдоиш аст аз оҳангсоз акои азизи мо ҷонибои Исомаддинов аст. ва вақте ки ин сурудро бо ҳамроҳи акои азиз оҳангбандӣ кардем барои кори мусиқиаш аранҷировка мегӯянд ва дӯсти мо дар пойтахти кишвар Маҷнун барои аранҷировка равон кардем. вақте ки суруд омода шуд ва рости суруд ба худам писанд омад ва хостам ки як видеоклипи беҳтарин карда барои мухлисон пешкаш кунам. барои чӣ дар шаҳри Душанбе? зеро ки пайдоиши суруд аввалан акои азиз хай дар ҳаминҷо омода намуданд оҳангро. вақте ки оҳанг омода шуд ва барои гуфтае ки стили Душанбе ки буд ба баъд рафтем дар Душанбе. яъне суруд ин стили Душанбе, дар стили Душанбе сарода шудааст. албатта стили эсрада шодравон камолотлои қурбон пайрави адамон устод ҳастед. албатта Суфиддин дар ҳаётатон ягон маротиба ба ягон нафар нома навиштага ҳастед? фақат рост нашудед? рости нафаре ки шояд агар ки навишта боша шояд анамун нафар моё тамошо кардаест лаҳза барои ҳамин рост нашуд. рости санъаткоре ки рост ман ҳама хеле фикр мекунам ки санъаткоре ки ошиқ набошад эҷод намекунад ки эҷодгар намешавад ки аз таҳти дил намесарояд. хай буд дарҳои ҷаҳоне тавассути вайбер не, лекин тавассути варақ буд. тавассути вайбер ход нахо ҳар кас аллакай нома навиштааст. нафаре ки ман нанавиштаам мегӯяд дурӯғ мегӯяд. буд замонаи нома менавиштед. дидем ки дар оғози ҳамин клип шумо дар таги дом, яъне дар поён нома навиштед ба он духтарак шуморо нигоҳ кард, шумо мунтазираш будед, фаромад боз дигар ҷо рафт, бо шумо нарафт. умуман ягон маротиба буд ки ягон духтаро дар таги хонааш шумо интизор бошед? ташаккур дӯсти азиз. хай бисёр мешудим вақта ин ҳолатҳо дар ҳаёт интизорӣ кашидага ҳастед. албатта бароятон мушкил набуд ҳамин лаҳзаи клип? не ҳамин аллакай доштед. бале дӯсти азиз, ин чиз мушкилӣ набуд. сценарий муаллифи сценарий ки аст? муаллифи сценарий ин Азимҷон дӯсти мо, Азимҷон Ҳикматуллоев. Азим Ҳикматуллоев. бале. вақте ки сценарийро хондед умуман ба шумо писанд омад? рости ҳама ҷояш писанд омаду бештар не ҳама ҷояш беҳтарин буд. ягон идеи навбанав буд ки шумо илова кардед дар вақти сабт? идеяҳо буд ки илова кардем ва рости хостем ки якта ҷояшро ки масалан сценарий навистаги дӯсти азиз якта ҷояшро иҷро накунем, не ки Азимҷон дӯсти азиз гуфтанд ки инро иҷро кардан. ман ба фикрам фаҳмидам ҷое ки духтаракро оғӯш мегирад. айни анамун ҷои оғӯш гирифтани анамун духтарак дар сценария буд ё ин ки Суфиддин омад дар сценария набуд, яке
الهام اومد و آغوش گرفتی. راستی از اینجا وقتی که به ما فهموندن که با دختر همون خاطره های ناز گذراندگی را میگیریم کادر گفتن و وقتی که گفتن که شما میتوانید همین رول رو اجرا کنید گفتن اول شرم داشته خیلی بعد وقتی که سر کردیم چند دوبل گرفته درستش رو فقط همون جای آغوش گرفتن تو چند دوبل 4 دوبل باز میخواستید دوبل ایلوه شود میخواستیم اما سیام چی ما گفتن که شد میشن بس اصلا کم شیری خوب باز در یک قهوه خانه می نشینید همراه همون دختر با شما آب میپوشد در همونجا در کلیپ ها عموما آواز سپیدین نیست تنها سرود میخوند یعنی گپ نمیزنند همونجا چی گفته بودید که میدونم دهانتون جنبید همونجا چی گفته بودید که دختر با قهر آب جوشید به شما خیلی وقتی که سناریو کلیپ هم خیلی بود که دختر برای مثلا یک کار ما از ما رنجیده گفتن که شاید دختر شما رو با نفر دیگری دیده یا که با نفر دیگری رشک کرده از شما رنجیدگی است گفتن وقتی که من اومدم پیش دختر این وضعیت رو فهمیدم که مثلا هیچی نیست و وقتی که دختر رو بسیار شوخی کردم و پیل شما خیست آب رو پاشیده رو آب پاشیدن هم در سناریو بود یا اینکه اول نبود وقتی که به همون کافه داخل شدیم خانه داخل شدیم بعد دختر گفت من کمی تشنه شدم بعد پیش خدمت کمی آب آورد برای دختر و خورد کمیش از تگی استکانش ماند و وقتی که بسیار من قهرش را آوردم همون خیلی که چوشید که سیامش گفت انا همین کادر میشد من نمیشد نکی میشد آب پاشید لیکن یک دوبل بود آب پاشی یک دوبل بود آغوش گرفتن خوب ولیکن آب پاشد کرد یک دوبل بسنده لیکن آغوش اگر باشد باز 10 دوبل دیگر باشد میگیرید کمی میکنند همین ترانه در حقیقت ترانه شده است که هم از جهت آهنگ از جهت متن شعر و هم از جهت بناورگیری کلیپ یک نوار شده است که در حقیقت پروفسیونالی به فکر شما تا کدام اندازه به مردم پسند میاد و مردم قبول میکنن اولا شکرانه میکنم که مردمی ما مردمی صنعت دوست است و صنعتی اصیل رو دوست میدارن و تا حدی اندازه کمی هم باشد من خرسند میشم که به مردم ما پسندد انشالله خدا خواهد پسند میاد خوب ما اینجا 3 جوان رو دریافت کردیم این لحظه میپرسیم که در حقیقت میشناسند سپیدین رجبزاده رو کدام سروداش رو گوش میکنم میپرسیم سلام علیکم سلام علیکم سپیدین رجبزاده گفتن یک نفر هست میشناسین میشناسیم کی اون نفر آرتیست هستن سوارشی آرتیست حافظ نیست حافظ سرود میخونن گوش میکنم سروداشونه گوش میکنیم کدام سروداشون مخصوص شما هم ماشاءالله همه سروداشا نوش سرودی نامش نشون میدم اما بینیچه همین مفهومش مو نمید جایی که بسیار به جوانان معقول انا منجیش نشون میدم به خاطر آنه که پسند بیاد برای این نفرم خانه چی؟ شما خانه؟ معقول چی خیل؟ معقوله خوب بود اصلا که؟ نه خوبه شما خیلی خوب نمیخواید می؟ میخواید وای میخواستیم لیکن وای نمیتونیم این بره خوب دیدن نمیخواید می؟ خوبای نظری که؟ خیلی بچه ها سروداشون معقول می؟ معقول شما برای کار بچه ها استراحتی خوش هماتون به شما میشناسانم؟ میشناسم برای کار بچه ها من گفتم جوانان در حقیقت میشناسند و جایی که انمون آغوش گرفته است نشان دادم معقول شد برای کدام جوان معقول نمیشود سپیدین باری هم به کتابخانه رفتگی است راستی در دوره دانشجویی یک بار به کتابخانه رفته بودم دیگه همین دفعه که بار دوم در همین کلیپ به کتابخانه رفته به بهانه کلیپ من اقلا یک جمله از اون کتابی که در دستم خواندید البته گرفتم لیکن کتاب روسی بود یک جمله خواندم بسیار کلماش در تو هست اقلا یک کلمه‌اش درباره به فکرم همین دوره شوروی بود چی
китобдоре ки дар анамун китобхона кор мекард кош Супидинро аз хоб бедор намекард. Ана минтавр аст. зеро ки хоби ман беҳтари рафта ҳисода буда. ташаккур. вақте ки клип тайёр шуд дар ҳамин бобат ба овардам ва ба телевизионҳои маҳаллии худамон пешкаш намудам ва чанде аз кормандони телевизион гуфтанд ки кошки аз хоб бедор намешуди. кошки аз хоб бедор намешуд, кошки моям ҳам хеле хоб медиде. нома ин клипи нави Супидин Раҷабзода аст ва аллакай шумо порча аз анамин клип дидед, ҷои оғӯш гирифтанро ҳам дидед, ҷои об пошиданро ҳам дидед ва боз он наворҳое ҳаст ки ҳоло шумо надидагӣ ҳастед. Ман аз лаҳзаҳои хотирмонтаринаш ки дар клип ҷой надодед. Кадрҳое мегӯянд ки дар клип ҷой надодед, ва лекин бисёр хандаовар буд. бисёр буд ин лаҳзаҳое ки дар клип ҷо намудем ва аз ин ҷо вақте ки клипро сар кардем ва гуфтанд ки шумо дер меоеду феъли духтар медод гуфтам. ва вақте ки ман омадам ки бинам се бор духтар қаҳр кард. баъд вақте ки духтар қаҳр кард дар ҳамон ҳолат ман гӯши духтарро додам ва вақте ки додам духтар қаҳраш кард бисёр хандовар шуд. баъд вақте ки ханда гирем духтар ҳам баробарам, зеро ки духтар беҳтарин актриса буд ки духтаре ки дилаш соф ва дар ҳамон клип чӣ нозукие ки масалан дар мо буд, духтар ба он нигоҳ накарда бо ҳамроҳи мо ҳамин як ба ҳамаш тоқат кард. Ба гӯшт тофтан ҳам, ба ҳар чиз. ҳамаш тоқат кард. Ба сабр. ба сабр. чӣ лаҳзаҳои мушкил буд дар клип? рости ман ягон бор рол бозӣ накарда будам. дар ин мушкилӣ мекашидам, доим шаҳр медоштам ва аввал вақте ки сёмкаро сар кардем бисёр азимҷонро ғам додем ва азимҷон гуфтанд ки шарм надоред, шумо фикр кунед ки ҳеҷ кас нест. ман фикр мекунам ҳеҷ кас нест, лекин барои ман камам бошад мушкил аст. ва бисёри ҳамин кадрое ки буд мо бисёр дубл гирифтем ки барои рол ба сахт надорамаданам. Супидине ки бисёр шармгин аст дар клип духтаракро оғӯш гирад, хофизҳое ки бешарм ҳастанд чизе намегӯям. Мехостам порчае аз анамин суруди навтон ба тариқи зинда бошад. албатта баҷон буд. ба номат нозанин нома навиштам, кош мехондиаш ёри фариштам. از جفاهای تو کجا گریزم، دوست داشتن بوده اندر سریشتم. از جفاهای تو کجا گریزم، دوست داشتن بوده اندر سریشتم. نازنین بیمان بیمان تو مه و من آسمان، نازنین بیمان بیمان تو مه و من آسمان. گردی عالم گشتم آنندم نمیابی بدان، گردی عالم گشتم آنندم نمیابی بدان. дар ҳақиқат гирди олам бигардад ҳам монанди Супидин намеёбад. дар ҳақиқат овози ширин дорад. ман орзу мекунам ки парвозҳоятон баланд бошад, ҳамеша дар қулаҳои баландтарин ҷой гирифта бошед. дар оянда кадом моҳ маълум аст ки ягон таронаи нав карда бошед? ташаккур. ва ҳозир як оҳанги наве эҷод кардастем. иншоалло насиб бошад ба наздикӣ бо видеоклипаш баҳри мухлисон пешкаш мекунем ки ин оҳанг ном дорад дар оғӯши ту мемирам. дар оғӯши ту мемирам. бале. Супидин аллакай одат кард оғӯшгирӣ. барои ҳамин давоми сурӯташ дар оғӯши ту мемирам, туро оғӯш мегирам, ту маро оғӯш бигир ва дигар мешавад. ба гуфти гапҳо форид. дар оғӯши ту мемирам. интизор бошед он рӯзҳои наздик манзури шумо мегардад ва мо бошад бозам агар ки барои мо насиб гардид бозам як маълумоти кӯтоҳе аз худи Супидин мешунавед.
از این دخترها کم میپرسیم که در حقیقت فکرشون چگونه است. السلام علیکم. شما نظم خواهرم درست میشم. سپیدین رجب زاده میشناسید؟ ها کیو نفر؟ سراینده سراینده. چیکار کنند یا سوارکا یا اینکه ماشین اتوبوس هم میکنند؟ نه اشاره میخونن اشاره میکنند. همه اونا یه کلیپی ناو کردن. نامش نامه. بنا به دیتا نمیاد؟ نه تلویزیون میبینید؟ ها ولی یا ببینید کلیپ شده. ما هم اینجا کجاست هم کجا میدونیم؟ دوشنبه رفتگی شده دارم؟ یکو جاش مرد شده شما؟ پیشی کتابخانه اشنام همین کدگش سپیدین کتاب خانش می؟ عقل قلم پاریز بیشتر شما مقال شد نی؟ کدام حافظ کتاب خانه است که این خانه ده؟ خیر هم کلام خورم شما استراحتی خوش مادرتون میام رحمت اپشتی کادر استودیان رحمت کلام سپیدین رجبزاد مهمان اولین برنامه ما بودن. برنامه رو به اتمام میرسانیم و من باوری کامل دارم که ما رو دستگیری میکنید و ما باز هم نقشه‌های نو به نوی برنامه رو منظوری شما میکنیم. با ما باشید و با کانال ما همراه شدن رو فراموش نسازید.